Tama, nag-uusap sila kung paano sila mag-uunahan, di ba? Diyan pa lang, tol. Magkakasundo na yung dalawang yan. Ay na, nakakatawa yun. Oy, The LC on top. Kayo kasi. Ako na naman, namatay lang yung tato. namatay na ako, aray. So, may galaman, no? Patay! Kotse, pre! Down to dito. Patay isa. Patay isa. Ang kupal! Hindi namamatay ulo! Uy, Peter si Adrian, pre! Pitin niya, pitin. Pasok na, pre! Talaga sa malapitan, pre. Talaga sa malapitan. Down 3, down 3! Nice one! Nice one! Nice one! Baba ka na. Ito. Down 3. Patay isang unit. Oh, down. Tara, tara, push, Yan na. push. Push, push. Puta na yung pre! Tumagos! Patay isa si Adrian, pre. Hindi ba? There you Go go. talan, please. Please. Oh, please. Patay isa. Nice one! Clutch, clutch. Let's! Nakakabahan ako gago. Dinig ko na, pre. Kinakabahan din ako. Patay! Nice! Ah, putang ina mo, nagkarapal na, pre! Ah! What the fuck? Isa na lang. Grabe, ang dami, naigutan tayo. Pre, ito na. Si Adrian. Isa, pushing isa. Patay si Adrian. Nice one, pre. Tara, push natin, kanan. Pre, agad ako. Pre, loki lang kayo ah. Patay Ano, yun. ano? Nice one. Nice one! Last two. Last two. Loki isa. Aircon, Loki. Nice one! Last one. Patay, patay! Nice! Nice one! Nice! Ina niya, mahihina!